नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर एम साहू आपण माने देखुचंती माय यूट्यूब चैनल एम साहू ब्लॉग। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेबा पई जाउछे जो आपणकर आईआरसीटीसी अकाउंट रे आपण किभली भाबरे टिकट बुकिंग करिवे ता ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणाइबु। आउ आपणकर आईआरटीसी अकाउंट रे आपणकर शिल्प टिकट एसी टिकट किभली भाबरे आपण बुकिंग करिवे ए वीडियो माध्यम पूरा आपण मानकु देखैबु। आ वीडियोटी बिना स्किप रे फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ आसीथिबे दया करके चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु एंड शेयर कर दियंतु। चलंतु आ देरी न करी आजिर वीडियोटी स्टार्टिंग करिबु। आपणक मोबाइल प्ले स्टोर टी ओपन करंतु। प्ले स्टोर टी ओपन कला परे देखि परतो आपण एटी सर्च बार अछि, सर्च बार ओके करंतु। ओके कला परे देखि परतो एटी आपण टाइप करंतु आईआरटीसीटी आईआरसीटीसी आपण एइतरे ओके करंतु। ओके कला परे देखि परतो आईआरसीटी रेलवे अकाउंट आपण एइतरे ओके करंतु। ओके कला परे आपण देखि परतो मोर ऑलरेडी इंस्टॉल अछि तेणु मु ओपन रे ओके करूची। ओपन ले ओके कला परे देखि परतो आपण को एलाउ रे ओके करंतु। एलाउ रे ओके कला परे आपण को एमिति एक पॉपअप आसीबो, आपण ओके रे ओके करंतु। ओके रे ओके कला परे देखि पारुथबे आपणकर एमिति आईआरसीटी रेलवे अकाउंट रे एमिति एक ऑप्शन आसी जिवो। आपण कोन करिवे ना आपण जो लॉगिन अछि लॉगिन रे ओके करंतु। ओके कला परे देखि पारते आपण को एमिति एक पेज आसी जिवो। ऑलरेडी हमर यूजर आईडी आमे बनै की रखिछु। बर्तमान हमर यूजर आईडी टी आपण एंट्री करंतु। आपण को जो यूजर आईडी टी एंट्री करंतु। यूजर आईडी टी एंट्री कर साला परे देखिया पासवर्ड आपण पासवर्ड टी एंट्री करंतु। पासवर्ड टी एंट्री कर साला परे देखि पारतुबे आपणकर जो कैचअप अछि आपण कैचअप टी एंट्री करंतु। जदि आपण कैचअप टी बुझी पारु नथबे आपण जो रिफ्रेश अछि रिफ्रेश रे ओके करंतु। बर्तमान हम कैचअप टी एंट्री करिवु। कैचअप टी जो बोली भाबरे अछि हमें सेही बिली भाबरे एंट्री करि देलु। तापरे आपण देखि पारतो एटी लॉगिन अछि, लॉगिन ले ओके करंतु। ओके कला परे देखि पारतो आपण वेरीफाई यूजर बर्तमान आपणकर अकाउंट वेरीफाई हो जाउची। तापरे जनरेट पिन आपण को 4 डिजिट पिन बर्तमान एटी दबाको पड़िबो। एंट्री पिन बर्तमान मु 4 डिजिट पिन एंट्री करि देली। तापरे आपणकर कन्फर्म पिन बर्तमान मु कन्फर्म पिन टी एंट्री करि दउची। तापरे सबमिट रे ओके करंतु। सबमिट रे ओके कला परे एमिति एक पेज आसीबो ता ओके करंतु। ओके कला परे देखि पारतो आपणकर आईआरसीटी रेलवे अकाउंट पेज टी बर्तमान ओपन होई गला। ए जगह देखो आपन बहुत सारा ऑप्शन एटी अछि, ट्रेन अछि, फ्लाइट अछि, बस अछि, होटल अछि, एटी बहुत सारा ऑप्शन अछि। ताबे आपन कोन करिवे आमे ट्रेन ले ओके करिवु। ट्रेन ले ओके कला परे देखियो ट्रेन रे जति की ऐप अछि आपन एइतरे ओपन होई जिवो। देखि परतो बुकिंग टिकट, माई बुकिंग, प्रीमियर इनक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शन अकाउंट, अनकमिंग जर्नी, कैंसिल टिकट आपण एडी बहुत सारा ऑप्शन अछि। आपण कोन करिवे बुक टिकट रे ओके करंतु। बुक टिकट रे ओके कला परे देखि परतबे आपण को एटी स्टेशन आपण जो स्टेशन फॉर्म माने आपण जो स्टेशन जिबा पई चाहू जंती आपण सेही स्टेशन टी ओके करंतु। सन ता आगरु आपण को गुटिया कथा कहि दवा पई चाहूची आपण को आईआरटीसी अकाउंट रे आपण को आधार कार्ड केमिति लिंक करिवे। आधार कार्ड द्वारा आपण टिकट काटिया पई जाउ जंती तेनु एड अकाउंट ओके कला परे माई मास्टर लिस्ट आपण एइतरे ओके करंतु। ओके कला परे एड पैसेंजर ओके करंतु। एड पैसेंजर ओके कला परे आपण करो एटी नाटी देबे। तापरे आपण को डेट ऑफ बर्थ टी देबे। तापरे मेल की फीमेल आपण देबे। तापरे एटी देखि परतुए आपण जो बार चूज करिया पई चाहू चले लोअर मिडिल ऊपरे आपण सेटा चूज करंतु। तापरे देखि परतुए आपण करो
ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, नो ଫୁଡ଼୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଆପଣ ଏଡ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରରେ ଓକେ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଥିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଟି ଡିଟେଲ୍ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବେକ୍ କରିନେବୁ। ବେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଜପୁର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। JJK ଆମେ ଯାଜପୁର ଓକେ କରିଦେଲୁ। ଯାଜପୁର ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦଟି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ SC ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆପଣ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା କୋଟା, ଆପଣ କୋଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଅଛି, ଲେଡିଜ୍ ଅଛି, ତତ୍କାଳ ଅଛି, ଲୟାର ବାଥ୍ ଅଛି, ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ଉପରୁ ତା ବି ଅପସନ୍ ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ତତ୍କାଳ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜେନେରାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ସେ ଡେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଡେଟ୍ଟି ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପାଇଁ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ 5 ତାରିଖରେ ଓକେ କରିବୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମର 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫାଲୁକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 12703, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 18045। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଲୁକନାମାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ସ୍ଲିପରରେ ଓକେ କରିବୁ। ସ୍ଲିପରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଟିକଟ ନାହିଁ ସ୍ଲିପରରେ, 6 ତାରିଖ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବୁକିଂ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଖାଲି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତା କିଛି ମାନେ ଧର ଆମେ ଯାଜପୁରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଖଡ଼ଗପୁର ଆମେ ବୁକିଂ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଡ଼ଗପୁର ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଖଡ଼ଗପୁର ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଡ଼ଗପୁର ଯେ ଆପଣ ଖଡ଼ଗପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡେଟ୍ରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଆମ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୁକନାମାରେ ଆମେ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସ୍ଲିପରରେ RAC 14 ଆମକୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଏହା 6 ତାରିଖ ଟିକଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 5 ତାରିଖ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ ଓକେ କରିବୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଭେଲେବିଲିଟି 126 ମାନେ 126ଟା ଟିକଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡିଟେଲରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡିଟେଲ ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏକ ପପଅପ୍ ଆସିବ, ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଓକେ କରିଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଆମେ ଖଡ଼ଗପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଜପୁର ଟିକଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ଖଡ଼ଗପୁର ଟିକଟ କାଟିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୁଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଦିନ 1:03ରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାରେ ଓକେ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୁଟ୍। ତାପରେ ଏଡ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟସ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ଆପଣ ମେଲ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ ମେଲ୍ ଓକେ କରନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ ଫିମେଲ୍ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମେଲ୍ରେ ଓକେ କରିବୁ। ମେଲ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ବାତ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ କେଉଁ ସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୟାର ସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଲୟାରରେ ଓକେ କଲି। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେକ୍ସଟ କାହାରି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଡ୍ ନ୍ୟୁରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ,
तेणु आपणकर बर्तमान आपण जो मोबाइल नंबर टी चेंज करने चाहूँगी तेणु इड्रिट ओके करूँ। इड्रिट ओके कलापर आप मोबाइल नंबर टी एंट्री करूँ ना आप जो नंबर टी अच्छी से नंबर टी आप रखिपारे। रखी सारापर देखिपे आपणकर आप पेमेंट टुगेदर आप क्लिक कले आपणकर 30% जीएसटी लगी जापे। आप पेमेंट टुगेदर भीम यूपीआईडी आमर यूपीआईडी द्वारा आम पेमेंट करने चाहूचे तेणु यूपीआईडी ओके करूँ। ता तल को देखूँ इन्शुरेंस ओके हो जाए तेणु आप ओके कलापर ये रिव्यू जर्नी डिटेल आप ओके करूँ। ओके कलापर देखिपे आपण फाल्गुना डिटेल आसीगला 126 सत्यरंजन दास आपण डिटेल आसीगला 29 मे माने आपण मेल तल बेड। तेणु बर्तमान आम देखिपे केचअप अच्छी आम केचअप रे ओके करूँ। केचअप टी जो भाव में लेखा हो आपड़ से भाव में केचअप टी लिखतु। लिखि सारापर प्रोसीड टू पे आपड़ ये क्लिक करूँ। तापर एमती आपंकर एक पपअप आसो आप येस रे ओके करूँ। ओके कलापर आप पेमेंट ऑप्शन को नहीं जीव। बर्तमान आम फोन पे रे पेमेंट करने चाहूचे तेणु फोन पे ओके करूँ। फोन पे रे ओके कलापर देखिए प्रोसीड टू पे आप प्रोसीड पे रे ओके करूँ। ओके कलापर आप फोन पे रे ओके करूँ आउ थे तापर आपण पे रे ओके करूँ। पे रे ओके कलापर आपणकर फोन पे रे पेमेंट मोड को आप ऑटोमेटिकली नहीं जीव। यहीटारे आप पेमेंट मोड को बर्तमान नहीं जीव। आपणकर एमपिन टी आप चूज करूँ। बर्तमान मोर एमपिन टी मु चूज करदेली देखिपे एमपिन टी चूज करदेलापर प्रोसेसिंग ट्रांसैक्शन सक्सेसफुल देखिपे आप सक्सेस होईगला। तापर देखिपे आपणकर टिकट बर्तमान आमर कन्फर्म होईगला। फाल्गुना एक्सप्रेस 12703 प्रीमियम नंबर आप देखिपे आपणकर डेट केते तारीख केतेटा बेले आपन आसो ये डेट देखिपे केतेटा टाइम रे पहुँचब। तापर देखिपे आपणकर सत्यरंजन दास लयर बेड आपणकर आसीगला। तापर देखिपे आपणकर आपण ब्रोडिंग चेंज करते तेणु जाजपुर केउझर रोड बर्तमान आसीगला आपणकर। तापर एमती आसीज आपण एठारे ईमेल चिन्ह अच्छी आपण ये मारे आप ईमेल को आपण यही भाव में टिकट बुकिंग करें। आपण बहुत सहज उपाय आपण टिकट बुकिंग करी आपण डाउनलोड मारी पारे। आपण व्हाट्सएप रे शेयर करें टिकट बुकिंग करें। आज भिडियोटी आपण मानक केमिति लगिला आमको कमेंट माध्यम जनइबे। भिडियोटी भल लगुले आमको कमेंट करेंगे। जो माने मो चैनल नुआ आसी भिडियोटी को देखुंती समस्त दयाकोरी मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु, शेयर कर दिंतु, कमेंट कर दिंतु। रखुची जय जगन्नाथ।